المأساة الخامسة አምስተኛው አደጋ بدون عنوان ያለ ርዕስ لأنني والله ምክንያቱም እኔ ወላሂ መረጥኩ ምን እንደምን እንዴት ርዕስ እንደምሰጥ فاختاري أنت አንቺው ምረጪ ርዕሱን بعد سماعها عنوانا ከሰማሹ በኋላ ولك الخيار ምርጫ አንቺ ነው اتصلت عليها ደወለችልኝና تعرض مشكلتها ችግሯን ልትነግረኝ አለችኝ كانت لي علاقة مع شاب ግንኙነት ነበረኝ ከአንድ ወጣት ጋር كان من ثمراتها ታዲያ በቆይታችን أني وقعت في الحرام مرات ومرات በተደጋጋሚ حرام ውስጥ ወድቄ ነበር لكنني بعد حج هذا العام ነገር ግን እኔ ከዚህኛው ዓመት ሐጅ በኋላ ተውባ አደረኩ ተጸጸትኩኝ ከጥፋቴም ተመለስኩ ምን ትመክረኛለህ አልኳት تصدقي في التوبة ተውባሽ እውነተኛ አድርጊ አላህንም ጽናት ጠይቂ እስክትፈነዳ እያለቀሰች ትላለች ወላሂ እኔ እውነተኛ ነኝ انفجرت باكية وهي እስክትፈነዳ እያለቀሰች ትላለች والله إني ወላሂ እኔ እውነተኛ ነኝ لقد أحرقت ወንጀሌ المعاصي ልቤን አቃጥሎታል وأجرت دمعي እንባዬ حول ፊቴን አጥቦታል فهدأتها وقلت አረጋጋዋትና አልኳት أبشري بالخير አብሽሪ ኸይር አለ فرحمة الرحمن واسعة ያዛኙ ዝነት ሰፊ ነው وإنه እሱ غفار ደግሞ አዛኝ ነው ተውበት ላደረገና ላመነ وعمل صالحا መልካም ثم ስራን ለሚሰራና ለተመራ አለችኝ بقيت مشكلة የቀረ ችግር አለ أعاني منها የምገልጽልህ قلت ما هي ምንድነው አልኳት አለችኝ لا زال يتصل بي من حين አሁንም إلى ይደውልልኛል ያለፋታ أو يرسل إلي رسائل في ወይ الجوال በስልኬ መልእክት ይልክልኛል በነገራችን ላይ أنه هو أيضا እሱም ደግሞ قد صلح حاله ሁኔታው ተስተካክሏል وتبدلت أوضاعه ጸባዩም ተቀይሯል فقلت አልኳት ما الهدف إذن من الاتصال ታዲያ والإرسال ለምንድነው የሚጽፍልሽና هذا የሚደውልልሽ باب من أبواب الشيطان ይሄ የሸይጣን በር ولا ነው بد أن يغلق የግድ መዘጋት አለበት فإن الله قد قال አላህም እንዲህ ብሏል ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ إن كان صادقا እውነተኛ ከሆነ يريد تصحيح ما كان የቀድሞውን ለማስተካከል ካሰበ يطرق البيت من بابه ቤቱን በበር በኩል ያንኳኳ አለች إنه يستمع لأشرطة እሱ ያንተን ካሴት ያደምጣል ويتابع أخبار ዜናህንም ይከታተላል قلت አልኳት أعطيني رقم የስልክ هاتفه ቁጥሩን ስጭኝ وسأتصل عليه እደውልለታለሁ اتصلت عليه ደወልኩለት وعرفته ራሴንም بنفسي ማስተዋወቅኩት ففرح ደስ واستغرب አለውና አናገረኝ فقلت له አልኩት اتصلت علي فتاة አንዲት ሴት ደወለችልኝ يهمها أمرك ጉዳይህ ያሳስባታል وتريد ላንተም لك الخير መልካም ታስብልሃለች لقد قالت እሷ አለች لقد كنت أنت አንተና وإياها እሷ ከዚህ በፊት على علاقة محرمة የሐራም ግንኙነት ላይ ነበራችሁ ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية ከዛም አላህ ተውበትና መመራትን ወፈቃችሁ الله على ذلك ለዚህ ደግሞ አላህን አመስግን ثم قلت ከዛም አልኩት لكن بقي أمر ግን አንድ ነገር ይቀራል ምንድነው አለኝ አልኩት أمر الرسائل ስልክ والاتصال የምትደውለውና መልእክት የምትልከው إن كنت صادقا እውነተኛ تريد ከሆንክ أن تصحح ما مضى የቀድሞውን ማስተካከል ከፈለክ فاطرق البيت من بابه ቤቱን በበር በኩል አንኳኳ كما قال الله አላህ እንዳለው وأتوا البيوت من ወደ ቤቱ أبوابها ኑ በበሩ በኩል وإلا አለበለዚያ فاقطع ذلك ያንን ቁረጥ وأغلق باب الشيطان የሸይጣንን በር ዝጋው فوعدني خيرا በመልካም ተስማማኝ دارت الأيام ቀናቶች ሄዱ ومضت الليالي ሌሊቶችም ثم አለፉ اتصلت علي الفتاة مرة أخرى ከዛም ያቺው ሴት መልሳ ደወለችልኝ فسألتها عن أخبارها ስላለችበት ጠየቅኳት ስለ ሁኔታዋም قالت على أحسن حال በጥሩ ሁኔታ ነው ያለሁት አለችኝ ከዛም ስለ ልጁ ጠየቅኳት አለችኝ لقد انقطعت الرسائل تماما መልእክቱ እንዳቆመ መደወሉንም ትቷል አለችኝ ግን አለች ثم سكتت ከዛም ዝም አለች وطال سكوتها ዝምታዋ በዛ قلت ما بك ምን ሆነሽ ነው አልኳት قالت هناك አንድ ጉዳይ አለ لا بد أن تعرف የግድ ማወቅ ያለብህ አለች فكيف أستحي منك እንዴት አንተን አፍርሃለሁ أنا لم أستحي እኔ من አላህን الله ሳላፍር አለች ምንድነው አልኳት አለች لم أقل لك አልነገርኩም ነበር إني እኔ متزوجة ባለትዳር ነኝ قالت አለች لم أقل لك إني አልነገርኩም متزوجة ባለትዳር መሆኔን وعندي 3 أطفال እኔ 3 ልጆችም እንዳሉኝ فصعقت أنا እኔ በድንጋጤ ወደቅኩ وتلعثمت ከግድግዳ ጋር ተጋጨው ولم أستطع الكلام መናገር አልቻልኩም صاح في داخلي صائح ጓደኛዬ አጠገቤ ጮኸ ونادى مناد ሰዎችን ጠራ يا الله ألهذه الدرجة እዚህ ደረጃ ደርሷል وصل بنا الضياع والانحلال የኛ ጥፋትና መዳፈር حبست دموعي እንባዬን አፈሰስኩ أسا على واقع በሙስሊሞች ሁኔታ قالت باكية አለችኝ لم እያለቀሰች لا تتكلم ለምንድነው ማትናገረው أعلم أن جرمي عظيم አውቃለሁ ወንጀሌ ከባድ ነው ولكني تائبة እኔ ግን ተውበት አድርጌያለሁ والله يحب التوبة አላህም ተውበት ማድረግን ይወዳል ووالله በአላህ ይሁንብኝ إني نادمة እኔ ተጸጽቼ ومنطرحة بباب رب ወደ العالمين ዓለማቱ ጌታ በር መጥቻለሁ تمالكت نفسي እኔ ራሴን ተቆጣጠርኩ وقلت ከዛም አልኳት والأطفال እሺ ልጆቹስ أطفال ልጆቹ የማን ናቸው فقالت አለችኝ أقسم بالله العظيم በአላህ እምላለሁ إنهم أبناء እነሱ የአባታቸው ልጆች ናቸው وأنا متأكدة እኔ من ደግሞ ذلك በዚህ እርግጠኛ ነኝ
አልኳት هل عرفت الآن አሁን አወቅሽ لماذا كان الزنا ለምን ዝሙት ከወንጀሎች ሁሉ አጸያፊና አስቀያሚ እንደሆነ? አላህም አለ ولا تقربوا الزنا ዝሙትን አትቅረቡ፣ إنه كان እሱ فاحشة መጥፎና መንገድነቱም የከፋ ነው። بل رتب عليه እንደውም أبشع አደገኛ العقوبات ቅጣትን ጣለበት፣ الرجم حتى الموت ውግረት እስከ ሞት። وبدأ بالزانية ከዝሙተኛዋ ጀመረ፣ ከዝሙተኛው በፊት فقال አለ والزانية والزاني ዝሙተኛዋና ዝሙተኛው فبدأ بها ከሷ ጀመረ። لأنها لو لم تمكن ምክንያቱም እሷ ራሷን ባትሰጥ لما حدث ይሄ ሁሉ ባልደረሰ ነበር። አለቀሰች፣ حتى قطعت ልቤን እስክትቆርጠው ድረስ በለቅሷ تقول ትላለች። أشعر كلما رأيت ባሌን ሁሌ ባየው ጊዜ ወንጀለኝነት ይሰማኛል፣ وأني حقيرة እኔ ከሃዲም እንደሆንኩ ودائما ዘውትር ደጋግምበታለሁ በጆሮ سامحني ታረቀኝ እያልኩ واعف عني ይቅር በለኝ እያልኩ። وهو لا يدري እሱ አያውቅም لماذا أقول ለምን እንዲህ እንደምለው። بل فكرت እንደውም በተደጋጋሚ አሰብኩ أني أصارحه ግልጹን እንድነግረው። فقلت አልኳት ምስጢርሽን ደብቂ፣ فمن سترك على نفسي ምስጢሩን فستر የደበቀ الله አላህም ይደብቅለታል። ولكن ነገር ግን أصدقي مع الله ከአላህ ጋር ተውባሽን እውነተኛ አድርጊ። فزاد بكاؤها ለቅሷ በረታ። شعرت حينها ይሄን የተሰማኝ أنها صادقة እሷ እውነተኛ እንደሆነች፣ شعرت حينها أنها ይሄን صادقة የተሰማኝ እውነተኛ እንደሆነች በተውበቷ። أحسبها والله حسيبها አስቧት፣ አላህም ያስባታል። وكل ابن آدم خطاء ሁሉም ያዳም ልጅ ተሳሳች ነው፣ وخير الخطائين التوابون ከስህተተኞቹ ምርጦቹ ተጸጻቹ